पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना लंबी रेस का घोड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उस बहुत नशेब फराज से गुजरी है। एक वक्त ये भी था कि बेनज़ीर के दौर में बेनज़ीर ख़ुद जो है अपोजिशन लीडर बनी थी, 17 सीटें रह गई थी, तो बेनज़ीर ने 17 सीटों के साथ भी सर्वाइव किया, दूसरी दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनी वो। सोशल मीडिया अगर इमरान खान को उसका फ़ायदा पहुँचा है ना, तो उसका लॉस भी उसको ही बजाना है। इमरान खान ने ख़ुद अपने इक़्तिदार ख़त्म होने से 8-10 रोज़ पहले शेर रशीद का इंटरव्यू आप पढ़ लें कि ये तो हमारे गले पड़ गई थी हुकूमत, हमको लोगों ने बट्टे मारने थे, लोगों के पास नहीं थे हम जा सकते, खुदा ने हम पे रहमत किया कि इक़्तिदार इनके पास जा रहा है। अगर शेर रशीद जो है उसने तो एक पार्टी के सरबराह पे बिला सोचे समझे, ना कोई उसके पास सबूत है ना कोई उसके पास एविडेंस है ऐसी कि जिसकी वजह से वो कहता उसने 26 तारीख को आके इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आके कह दिया कि जी इमरान खान के कत्ल का मंसूबा जरदारी ने बनाया है प्लस एजेंसियों के साथ मिल। लगता है जरदारी साहब ने आके चंद ही महीनों के अंदर नून लीग का सफाया कर दी। नून लीग कोई बच्चों की जमात तो है नहीं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म उनका रहा है, 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं। खुडे लाने तो लगा दिया ना जरदारी साहब ने। नहीं, खुडे लाने जो है ना, खुडे लाने उन्होंने अपना मुफाद देखा, उन्होंने देखा है कि इस वक्त जो है जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत बन सकती है। जरदारी ने तो उससे कोई फ़ायदा नहीं इतना लिया, उसने तो अब सिर्फ वज़ीर खारजा के हाथ तक करिया उसके वज़ीर। क्या आप लोग क्यों नहीं जाते इलेक्शन में? साहब कोई चूचे बच्चे हैं, किसी के कहने पे दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट हल्का PP 38 में और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं उम्मीदवार बराए MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब महमूद चौहान साहब। तो चौहान साहब से अभी 2-4 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं और पूछने वाली हैं। एक तो चौहान साहब ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी, फिर आखिर एक दिन ऐसा आया कि हमने देखा कि चौहान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और अब कुछ चंद महीने पहले चौहान साहब ने वापसी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा से। अब इनके वापसी का क्या इरादा बना, क्यों इरादा बना कि ये वापस आए हैं, इसकी एक तो वजह जानेंगे। दूसरी ये है कि क्या इसकी ख़ास वजह ये तो नहीं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई है तो चौहान साहब ने भी वापसी का रास्ता ले लिया है। तो आइए चलते हैं चौहान साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चौहान साहब क्या हाल है? ठीक है, से ठीक है? शुक्र है रब दा, बिल्कुल ठीक ठाक है। चौहान साहब आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी, फिर आखिर क्या वजह बनी कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली, फिर आप वहाँ पे भी नहीं रहे, अब आप दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, क्या वजह है आखिर? इमरान खान ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੁਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ अपने आप में आपका ये मौक़िफ़ है कि वो इस्लामिक जो टच वो लेके आते हैं अपनी तकारीर के अंदर, ये वजह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, इस्लामिक मज़हब कार्ड बेसिकली खेल रहे हैं इस वक्त खान साहब। दूसरा ये है कि चौहान साहब हल्का बाब में ये भी एक सुनने में आ रहा है कि चौहान साहब ने इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में री जॉइनिंग की है कि
دوبارہ سے انہیں یہ لگا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئی ہے وفاقی حکومت میں، کیا یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا ہے، یا پھر کیا وجہ ہے کہ آپ دوبارہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی کیوں گئے ہیں؟ اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی گلے شکوہ تھا تو آپ خاموش ہو جاتے ویسے ہی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تب آیا ہوں جب پرویز لائی کی حکومت تھی پنجاب میں نے اس وقت جوائن کیا آ کے پیپلز پارٹی۔ میں نے کوئی ایک اقتدار کی وجہ سے نہیں، پنجاب میں جس کا اقتدار ادھر ہوتا ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے، مرکزی اقتدار تو 27 کلومیٹر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چوہان صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ لمبا سروائیو کر سکے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس بہت نشیب و فراز سے گزری ہے۔ ایک وقت یہ بھی تھا کہ بے نظیر کے دور میں بے نظیر خود جو ہے اپوزیشن لیڈر بنی تھی، 17 سیٹیں رہ گئی تھی، تو بے نظیر نے 17 سیٹوں کے ساتھ بھی سروائیو کیا، دوسری دفعہ پھر وزیر اعظم بنی وہ۔ چوہان صاحب، اب کی دفعہ حالات تھوڑے سے چینج ہیں، دیکھیں مہنگائی اپنے اتنا طول پکڑ چکی ہے، ڈالر کا ریٹ ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، پیٹرول کی پرائسز، بلکہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کی اس وقت آپ پرائسز اٹھا کر دیکھ لیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ کیا اس کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے؟ آپ کی حکومت ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ نہیں، یہ تو جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ اتنی مہنگائی ہے، اس کو جسٹیفائی کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر جو ہے نا کوشش وہ کر رہے ہیں جو عمران خان نے خود معاہدے کیے تھے۔ سوشل میڈیا اگر عمران خان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے نا تو اس کا لاس بھی اس کو ہی جانا ہے۔ عمران خان نے خود اپنے اقتدار ختم ہونے سے 8-10 روز پہلے شیر رشید کا انٹرویو آپ پڑھ لیں کہ یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی تھی حکومت، ہم کو لوگوں نے بٹے مارنے تھے، لوگوں کے پاس نہیں تھے ہم جا سکتے، خدا نے ہم پہ رحمت کیا کہ اقتدار ان کے پاس جا رہا ہے۔ چوہان صاحب، جس طرح ابھی شیخر رشید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب اس سے پہلے جیل کاٹ چکے ہیں، چند دنوں کے مہمان رہ چکے ہیں جیل میں، تو کیا یہ چیزیں بہتر ہیں جس طرح فواد چوہدری صاحب کو بھی ان کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے عدالت میں پیش کیا جاتا رہا ہے، یا پھر شیخر رشید صاحب کو اس وقت جو دھکے دیے جا رہے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آپ بڑی واضح طریقے سے آپ کو نظر آ سکتی ہیں کس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ فواد چوہدری جو ہے نا وہ اپنے سیاسی کارکن ہے۔ فواد چوہدری جو ہے نا اس کے ساتھ اگر کپڑا ڈالا انہوں نے تو یہ غلط کیا ہے۔ فواد چوہدری جو ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر شیخ رشید جو ہے اس نے تو ایک پارٹی کے سربراہ پہ بلا سوچے سمجھے، نہ کوئی اس کے پاس ثبوت ہے نہ کوئی اس کے پاس ایویڈنس ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ کہتا اس نے 26 تاریخ کو آگے عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ کے کہہ دیا کہ جی عمران خان کے قتل کا منصوبہ زرداری نے بنایا ہے، پلس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر۔ اب چوہان صاحب، کیا آپ کے اس پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں؟ کیا الیکشن میں آپ کو شکست نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے آپ الیکشن میں نہیں جا رہے؟ پیپلز پارٹی کو تو اس کا کوئی خوف نہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو اس وقت بھی الیکشن لڑے ہیں جب پیپلز پارٹی کو کوئی 17 سیٹیں پورے پاکستان میں ملی، سندھ بھی ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ لیکن سر، اگر پیپلز پارٹی کو خوف نہیں ہے تو پاکستان جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہ کتنے دن ہو گئے ہیں تحلیل ہوئے کو، لیکن ابھی تک نہ گورنر الیکشن کمیشن کی طرف سے کیوں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروانے کی ڈیٹ ابھی تک نہیں دی گئی؟ تو یہ خوف ہی ہے جو ابھی تک روکے ہوئے ہے۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا اس وقت جو اب وقت گزر رہا ہے، کل کا میں نہیں کہہ سکتا، کل تو انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ مستقبل پیپلز پارٹی کا ہے، مگر اس وقت جو ہے نا دونوں جماعتوں کی آپس میں جو ہے نا ٹسل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن کروانا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی وقت نہیں ہے، حالات ملک کے ٹھیک نہیں، ہم نے نہیں ہونے دینا۔ یہ ان دونوں جماعتوں کا، گورنر جو ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ صبح سرحد میں الائنس تو ہے نا زرداری۔ دیکھیں اب زرداری صاحب نے آگے لاہور کے اندر اتنے دنوں سے ڈیرے لگائے ہوئے تھے جب پرویز لائی کا وہ عدم اعتماد کی چل رہی تھی، موو چل رہی تھی، یا اعتماد کے ووٹ کی موو چل رہی تھی۔ اگر زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا لینا دینا نہیں ہے اس سے، تو پھر وہ کیا لینے آئے تھے یہاں پہ؟ پیپلز پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگتی، یہ ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا اس وقت سینٹرل پنجاب میں ووٹ نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب میں ان کا ہے،
वैसे जरदारी साहब को एक क्रेडिट ये जाता है कि नून लीग को कोई बंदा यहाँ से ख़त्म नहीं था कर सकता। जरदारी साहब ने आके चंद ही महीनों के अंदर नून लीग का सफाया कर दिया। आप इसके ऊपर कितने % आप मेरे मौक़िफ़ के ऊपर आप यकीन करेंगे? नहीं, ये नून लीग कोई बच्चों की जमात तो है नहीं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म उनका रहा है, 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं वो। खुड्डे लाने तो लगा दिया ना जरदारी साहब ने। नहीं, खुड्डे लाने जो है ना, खुड्डे लाने उन्होंने अपना मुफाद देखा। उन्होंने देखा है कि इस वक्त जो है जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत बन सकती है। जरदारी ने तो उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं इतना लिया। उसने तो अब सिर्फ वज़ीर ख़ारजा के हाथ तक करिए, उसके वज़ीर है। इमरान खान की पॉलिसी तो ये है ना कि अगर हुकूमत मेरी है तो पार्लियामेंट ठीक है। नहीं तो खान साहब को ये भी तो कहा जाता है, सड़कों से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, कि खान साहब को ये कहा जाता था कि आप अगर इतनी सीरियस है जनरल इलेक्शन के लिए तो आप अपनी दोनों असम्बलियाँ तहलील करें। अब उस बंदे ने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो अब आप लोगों को गया, आप लोग क्यों नहीं जाते इलेक्शन में? साहब कोई चूचे बच्चे हैं? किसी के कहने पे दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी उन्होंने। नहीं, खान साहब की एक ब्रिलियंट मूव थी। मैं खान साहब के हक में नहीं हूँ, ना ही मैं उनका वकील हूँ, ना मैं उनकी वकालत करूँगा, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM स्पेशली नून लीग भी इसमें कहते थे कि अगर खान साहब सीरियस है तो आज असम्बलियाँ तोड़ दे, परसों हम इलेक्शन करवा देंगे। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, 9 साल से उनकी सरहद में हुकूमत थी। खान साहब जो हैं कोई इतने अगर बच्चे हैं तो उनको तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहिए कि किसी के कहने पे उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी। फिर तो उनका हक ही नहीं बनता। अच्छा चौहान साहब, आते हैं सियालकोट के, अब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर आते हैं। PP30 और 8 और PP37 में अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग की है, तो क्या आपको मुस्तकबिल नज़र आया? क्या सियालकोट की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी? बाजार तो यही लग रहा है कि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 ही जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई स्पेस नहीं नज़र आ रही फ़िलहाल। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। एक वक्त था बहु अमजद जो है इलेक्शन लड़ रहा था PTI का, तो उसको पूरे हलके में 17 वोट पड़े थे। पूरे हलके में 17 वोट पड़े थे, जबकि उसके घर के जो है ना 25-26 वोट थे। आज PTI हुकूमत में भी आई। एक वक्त था पीपल्स पार्टी के पास 17 सीटें रह गई थी 1997 में। 2002 का जब इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर की गैर मौजूदगी में हुआ, 86 सीटें पीपल्स पार्टी ले गई थी। होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये है महमूद चौहान साहब, उम्मीदवार बराए MP हल्का PP37 और PP38, वो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, वो तो बड़े होपफुल नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोबारा से नामज़िंदा करने में कोशिशां भी हैं और कोशिश करते भी रहेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे इस मुल्क को कौम के ऊपर अपना फ़ज़ल अपना करम बनाए रखे। बाकी सियासतदानों ने तो हमें किसी जगह का नहीं छोड़ा। अल्लाह हाफ़िज़।